স্বামী আছে কালিয়া দূরত্ব, আর উম্মে সুলাইমের বাচ্চা মারা গেছে। নবী বলতেন, নবী বলেছেন যে তোমার স্বামীকে সম্মান করো যদিও তোমার বাড়িতে মৃত্যু হয়ে থাকে। এই কথা উম্মে সুলাইমের কানে ঢুকে গেছে। মা মন দিয়ে শুনবেন, বাড়ি গেছে বাবা। এ মুসলমান মন দিয়ে শুনেন মা গো, ও মা তোমার দ্বারাই দ্বীন ইসলাম প্রচার হবে। ও মা তোমার মত মহিলা যুদ্ধের প্রান্তে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে গিয়েছিল, আমার নবী অনুমতি দেননি। যদি নবী অনুমতি দিয়ে দিতেন মহিলারা হাতে তলোয়ার নিয়ে দ্বীন ইসলাম প্রচার করতে বের হয়ে যেত। তারা আমার ভাই বন্ধুরা, হযরত আবু তালহার বিবি উম্মে সুলাইম বাচ্চাকে সাদা কাপড়ের মধ্যে প্যাকিং করলেন, সাদা কাপড়ে বাচ্চাকে প্যাকিং করে ঘরের কোণায় রেখে দিলেন। আর স্বামী আসছে কালিয়া চক পর্যন্ত এসেছে বারাদারা, সুবহানাল্লাহ। বাচ্চাকে ঘরের কোণায় রেখে দিলেন আর উম্মে সুলাইম সাজতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এত সুন্দর করে সাজলেন, এত সুন্দর করে সাজলেন, এত সুন্দর করে সাজলেন, সাজার সীমা ছিল না। আমার স্বামী বাড়ি আসছে, আমাকে দেখানো যেন আমার স্বামীর মন ভরে যায়, আমাকে দেখে যেন আমার স্বামী খুশি হয়ে যায়। স্বামীর জন্য সাজতে আরম্ভ করে দিলেন। ভাই বন্ধুরা, অনেক মায়েরা আছে স্বামী বাড়িতে থাকলে সাজে না, যেমনি স্বামী বিদেশ চলে যায় খুব সাজে। অনেক মায়েরা আছে স্বামী যখন বাড়িতে থাকে তখন কম সাজে, স্বামী বিদেশ চলে গেলে বেশি সাজে। মা গো তুমি যদি সাজতে পারো, যদি তোমার জন্য সাজন কোজন জায়েজ হয়, একমাত্র স্বামীকে দেখাবার জন্য, যেন তোমার স্বামীর মন অন্য কোন মহিলার দিকে না যায়। হযরত উম্মে সুলাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা স্বামীর জন্য খুব সাজলেন। ওই টাইমে তো লিপস্টিক ছিল না, লিপস্টিক ছিল না। এখনকার মায়েরা লাল টকটকা লবে কালো কুচকুচা লিপস্টিক লাগাচ্ছে, আরো লবকে বেকার করে দিচ্ছে। লিপস্টিক লাগা হারাম, নখ পালিশ লাগা হারাম, সুন্দর চেহারাকে বেকার করে দিচ্ছে। এই ভুরু কেটে শেষ করে দিচ্ছে, চুল কাটছে। মা গো আপনি জানেন আপনার চুলে কে থাকে? ও মহিলা মা আপনি জানেন কি আপনার চুলে কে থাকে? মুসলমানের দাড়িতে কে থাকে আপনারা জানেন? ও গো মা আপনি জানেন আপনার চুলে কে থাকে? সুবহানাল্লাহ। ও মা, ও গো মা জানি আমি আজকে বলে দেব আপনার যে চুল আছে, মাথার চুল আছে, এই চুলে কে থাকে আপনি জানেন? কে বাস করে আপনি জানেন? আজকে বলে দেব। উম্মে সুলাইম স্বামীর জন্য সাজলেন, খুব সাজলেন। একদিকে একবার দেখছে বেটাকে আর একবার দেখছে স্বামীকে। এই গেট থেকে বার হয়ে স্বামী টুকি মেরে দেখছে, আসছে নাকি? এ মা কথা মনে রাখবেন, অনেক ছেলেরা বিবিকে মারে, मारा निषेध আছে, मारते पाबेन ना अपने बीवी के। बीवी मारने की चीज नहीं है, वो प्यार करने की चीज है। अरे भाई औरत प्यार करने की चीज है, वो मारने की चीज थोड़ी है। वो तो लबड़ है, 100% लव करने की चीज है, प्रेम करने की चीज है, मोहब्बत करने की चीज है। औरत मारने की चीज नहीं है। उसको जितना प्यार करोगे उतना ही घर आपका खुश रहेगा। जोर से बोलिए और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। যতটা বিবিকে, মাকে, বিটিকে, বাচ্চা মেয়েকে খুশি করে রাখবে তত আপনার বাড়ি খুশি থাকবে। যত দুঃখ দেবেন দুঃখ হবে। হযরত উম্মে সুলাইম কখনো স্বামীকে দেখে কখনো বাচ্চার মুখ দেখতে যায়। চলে আসছে স্বামী, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছ থেকে ব্যাগ নিলেন। আচ্ছা বলুন তো, আমরা বেটা ছেলে বাজার করতে যাই, কত বস্তা হলো? 16 বস্তা হলো। 50 বস্তা 100% হবে আপনাদের, আর 50 বস্তা হবে কমিটিতে, মানে বক্তা সহ, মানে আমাকে নিয়ে। আমিও দিব, নিয়ত করেছি, আমিও ইনশাআল্লাহ দেব। প্রত্যেকটা স্টেজে দিয়ে, এখানে কেন দিব না? রাগ করেছে, দুঃখ দিয়েছে না, এখানেও দিব। আল্লাহ দাওয়া করলে ইনশাআল্লাহ দেব। ঘটনাটা শুনেন। আমরা বেটা ছেলের মন, ও মায়েরা মন দিয়ে শুনবেন। বেটা ছেলে যখন কালিয়া চক থেকে আসবে দেখবেন যেমনি স্বামী চলে এসে তাড়াতাড়ি গেট থেকে বাইরে হবেন, স্বামীর কাছ থেকে ব্যাগটা নিবেন। সাইকেল হলে, মোটর সাইকেল হলে ব্যাগটা দেন আমাকে। এ তোমাকে নিতে হবে না, না দেন। 17 বস্তা আলহামদুলিল্লাহ। যেমনি ব্যাগটা নিয়ে নেবে বিবি হাতে, স্বামীর দিল বিশাল বড় হয়ে যাবে। হবে কি হবে না? আমার বিবি আদব কথা জানে।
তা না করে অনেক বিবিরা আছে স্বামীকে বলছে নিয়ে মাছ নিয়ে এসেছো, ভুলে গেছি। কোন দিকে ধ্যান ছিল তোমার, কোন দিকে তাকাও বাজারে, এমন কথা শুনিয়ে দিল। আবার স্বামী ছুটতো বাজারের দিকে। এ মুসলমান, উম্মে সুলাইমান হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে নিলেন, লাভার পরে পরে ব্যাগ রেখে দিলেন। স্বামী বলতেছে কেমন আছে, পাকা হিলাচ্ছে বেড়াদার, খেজুরের পাতার পাকা। স্বামীকে পাকা করতেছে না, গরমের টাইমে সুবহানাল্লাহ থেমে গেছে। স্বামীকে বলতেছে স্বামী গো জামাটা খুলেন, আমি পাকা করে দেই। স্বামীকে সুবহানাল্লাহ ঠান্ডা করলো। ঠান্ডা করার পরে পরে ওই কয়েক মাস হয়ে গেছে বেঁধে যাওয়া, স্বামী স্ত্রীতে সুন্নতে কাজ করে নিল, অর্থাৎ মিলন করলো, মহব্বত করলো, ভালোবাসা করলো। দুই স্বামী স্ত্রী ফরজ গোসল আদায় করলো। ফরজ গোসল আদায় করার পরে স্বামীকে খাবার দিচ্ছে বেরাদার, বিবি স্বামীকে খাইয়ে দিচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, বিবি স্বামীকে খাইয়ে দিচ্ছে, বিবি স্বামীকে খাইয়ে দিচ্ছে, স্বামী বিবিকে খাইয়ে দিচ্ছে। আর মুসলমান, বিবি যদি স্বামীকে মুখে খাওয়ায় আর স্বামী যদি বিবিকে খাওয়ায়, এটা আমার আপনার নয়, আমার নবীর সুন্নাত আদায় করা হবে। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মেয়ের দিক থেকে এক বস্তা। আচ্ছা, কোন পাড়া থেকে? এই পাড়া থেকে। আচ্ছা, আমার পাড়াটা বলে দিবেন। 10 বস্তা করে চেয়েছি। আর আজকে এই গ্রামের মহিলা জিদে আছে, জিদ করেছে, রেগেছে, যা দেখবো 10 বস্তা করে সিমেন্ট মিনার তৈরি করবই। মহিলা যে জিনিসে জিদ করে সেই জিনিসটা হতেই ইনশাআল্লাহ। আর আজকে হবে। এই মা 10 বস্তা চেয়েছে, এই দিক থেকে 1 বস্তা এসেছে। মা আপনার দিক থেকে 1 বস্তা, ওই দিক থেকে 1 বস্তা, আমি 1 বস্তা করে। আঙ্গুর কি খাবে? বক্তাকে খেতে দিলে না 100 টাকাও, খাবার পর মানে ট্যাবলেট খাবার জন্য। আমিও জানি ব্রাদার, উম্মে সুলাইম স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে মহব্বত করলেন, সহবত করলেন, ফরজ গোসল আদায় করলেন, তারপরে স্বামীকে খেতে দিলেন। হযরতে আবু তালহা বলছে বিবি তুমি যে চিঠি লিখেছিলে যে ডাটা হয়েছে, ডাটা কই? ব্রাদারান মিল্লাতে ইসলামিয়া, ওগো ভাই বন্ধুরা, আমার আব্বা জানেরা, ও মুজাফফরের মা জননীরা, ও কাবা মোরের হাজী সাহেবরা, মন দিয়ে শোনো। ও আবু তালহা বিবিকে বলতে যা, ও বিবি শুনো শুনো, তোমাকে আমি বলেছিলাম বাচ্চা কই, বাচ্চাকে দেখাও। খাবার শেষ হয়ে গেছে, বলছে স্বামীকে আমি একটি প্রশ্ন করব বলে বলো। মুলকে স্বামী ছিলেন বলে হ্যাঁ। যদি মুলকে স্বামীর লোক আপনার কিছু যদি রাখতে দেয় আর যদি ফেরত চায় আপনি দেবেন কি দেবেন না? বলে হ্যাঁ অবশ্যই দিতে হবে। যদি না দেন বলে গুনাহ হবে, আমানতে খিয়ানত করা হবে। স্বামীর হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন উম্মে সুলাইমা, ওগো স্বামী আপনি যখন কালিয়াচক দূরত্বতে যখন আপনি ছিলেন, ওই টাইমে আপনার বেটা মারা গেছে। ও বেটা মারা গেছে, আপনি কয়েক মাস পর বিদেশ আসছেন। আসার পরে পরে আপনাকে আমি টেনশন দেব, আপনাকে দুঃখজনক কথা বলবো, আপনাকে কষ্ট দেওয়া কথা বলবো। আমি চাইনি, আমার নবী বলে দিয়েছেন স্বামীকে কোনোদিন কষ্ট দিও না, স্বামীকে কোনোদিন দুঃখ দিও না, স্বামীকে কোনোদিন কটু কথা বলো না। আমি ইয়া রাসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী ওগো স্বামী আপনাকে আমি কষ্ট দেইনি, আপনাকে আগামী সুন্দরভাবে আমি সাজলাম আপনার জন্য, যেন আপনার আমাকে দেখে যেন মন ঠান্ডা হয়ে যায়। এত দূর থেকে আপনি আসলেন, স্বামী আপনার বাচ্চাকে রাখা হয়েছে, আপনার বাচ্চা আল্লাহর পেয়ারা হয়ে গেছে। যে আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছিলেন, ওই আল্লাহ বাচ্চা কবুল করে নিয়েছে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু তালহা কান্না করতে লাগলেন, বিবি তুমি আগে বলনি একবারও? বলছে স্বামী বলিনি যে আপনি বিদেশ থেকে আসছেন, দুঃখজনক কথা বলবো, একটু ঠান্ডা হলেন, শান্তি হলেন। এবার আমি বলছি আল্লাহর আমানত আল্লাহ নিয়ে নিয়েছে।
बच्चे বাচ্চা দেখাও ব্রাদার ঘরের কোণা থেকে বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো কাপড় থেকে বের করে হলো ব্রাদার ওই বাচ্চাকে বের করার পরে পরে সুবহানাল্লাহ হযরত আবু তালহা কোলে নিয়েছে বাচ্চার দিকে আবু তালহা তাকায় আর বাচ্চা চোখ বন্ধ করে তাকায় বেটা বেটা বলে চিৎকার করে কান্না করতেছে বাবা ওই রাস্তা দিয়ে আমার নবী যাইতেছিলেন বিশ্ব নবী যাচ্ছিলেন হাজির নাজির নবী যাচ্ছিলেন গায়বের সংবাদদাতা নবী যাচ্ছিলেন গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন আর আমার ডাক্তার সাহেবের চেম্বার ওইখানে কান্নার আওয়াজ দিলে পাওয়ার পরে পরে বলতেছে না এই বাড়িটা হলো আবু তালহার বাড়ি কেন কান্নার আওয়াজ আসছে আমার নবী ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন ও আবু তালহা তুমি কেন কান্না করতে চাও বলে হুজুর আপনি দোয়া করে দিয়েছিলেন আল্লাহ বাচ্চা দিয়েছিল কয়েক ঘন্টা হয়েছে বাচ্চা মারা গেছে তার জন্য আমি কান্না করতেছি আমার নবী বলে নবী বলে হাজির নাজির নবী বলে গায়বের সংবাদদাতা নবী বলে আবু তালহা তুমি যদি বলো আমি নবী তোমার বাচ্চাকে সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা করে দেব একবার হাত তুলে বলো সুবহানাল্লাহ আবু তালহা তুমি যদি মনে করো আমি তোমার বাচ্চাকে জিন্দা করে দেব বাচ্চা জিন্দা হলো না নবী জানাজা পড়ালেন বেলি মে মিলেগি না चमेली में मिलेगी ईमान की खुशबू तो बरहले में मिलेगी बरहले में मिलेगी ईमान की खुशबू तो बरहले में मिलेगी बरहले में मिलेगी ईमान की खुशबू तो बरहले में मिलेगी बरहले में मिलेगी আমি কত বস্তা সিমেন্ট চাইলাম 2 বস্তা সিমেন্ট আরো চাইলাম দেখি আশিকে রাসূল मोहब्बते সঙ্গে সুবহানাল্লাহ 2 বস্তা হুজুর দিকে হুজুর চেহারা দিকে তাকিয়ে 2 বস্তা সিমেন্ট দেনে वाला কোন আল্লাহর বান্দা দেখেন কি নাম আপনার এর নাম दो बस्ता हो गए माने 20 बस्ता हो गए লাতিফুল এক বস্তা 21 বস্তা হয়ে গেল আর 9 বস্তা দরকার একটু তাড়াতাড়ি করে দেন যত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তত তাড়াতাড়ি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব हजरत से मैंने इजाजत ले ली है हजरत मस्जिद के मीनार का काम चल रहा है उसी का ये चंदा सुभान तामीरी काम है मस्जिद के तामीरी काम है और सुभान अल्लाह और उसी के सिलसिले से चंदा भी किया जा रहा है हुजूर साहब इजाजत ले लिए हैं सुभान अल्लाह आका तो है पस्ती को बाला अदना को आला बना दिया अरे पस्ती को बोलो अदन को आला बना दिया आला बना दिया आका ने हर गुलाम को आका बना दिया जोरे बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मात्र 22 बस्ता सीमेंट হলো 23 24 25 5 3 8 बस्ता 8 জন ব্যক্তি মর্দে মুজাহিদ মা আপনাদের কাছে 10 বস্তা চেয়েছি এক বস্তা করে দেখেন আপনার 1000 টাকা ভাতা বেড়ে গেছে এক গোটা বছরের এক মাসেরও নয় হাফ মাসের 15 দিনের বেতন মা আপনি যদি ফিসাবিল্লাহতে দান করে দেন মা আপনি যদি দান করেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহর কাছে আশা করছি আর আপনার ভাতাতে বৃদ্ধি হয়ে যাবে ব্রাদার এ ভাই সুবহানাল্লাহ পিন্টু ভাই সুবহানাল্লাহ একটু দেখেন ব্রাদার ওইদিকে মায়ের দিকে যান কাগজ কলম নিয়ে আর আপনি একজন এইদিকে কাগজ কলম নিয়ে যান আর একজন এইদিকে কাগজ কলম নিয়ে যান হযরত সুবহানাল্লাহ 22 বস্তা হয়ে গেল আর 9 বস্তা সুবহানাল্লাহ 7 8 9 8 বস্তা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমি বলে দেব হযরতে উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কি বললেন আর নবীকে কোলে বাচ্চা দিয়ে দেওয়া হলো নবীর কোলে যখন বাচ্চা দিয়ে দেওয়া হলো ওই বাচ্চা সুবহানাল্লাহ নবী কি বললেন আর কোন মর্দে মুজাহিদ আছেন সুবহানাল্লাহ বরেলির মোহাব্বতে
पीरे तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलज़र रज़वियत खानदान आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाजा शाह शफी मोहम्मद तौसीफ रज़ा खान क़ादरी नूरी बरकत रज़वी सच्चादा नशी खानकाह आलिया क़ादरिया सुभान अल्लाह बरेली शरीफ আপনাদের সামনে मौजूद হয়ে গেছেন। আয় মুসলমান, ইনার বংশের সম্মান আপনি জানেন কত বড়, ইনার মর্যাদা জানেন কত বড়, ইনার বংশের সম্মান। কাবা ঘরকে গোসল দেনে वाला একমাত্র হুজুর তাজুশ শরিয়া ছিলেন। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। 8 বস্তা, মাত্র 8 বস্তা সিমেন্ট আপনাদের কাছে হয়ে যাবে। 8 বস্তার বেশি আমি চাইবো না। কোন ভাই আছেন এই জায়গায় মौजूद? হুজুর দিকে লক্ষ্য রেখে দেখি সুবহানাল্লাহ হুজুর প্রেমিক কারা আছে, হুজুরকে কারা ভালোবাসে, হুজুরকে কত मोहब्बत করে। আপনারা জানেন তো সব জায়গাকার কথা, बरेली के बारे में भी आप जानते हो। दुनिया के हर खानका में चले जाओ, कहीं भी चले जाइए आप, जब आप फातिहा पढ़ोगे ना तो आपको ये नहीं कहेगा निजामी है, फरीदी है, चिश्ती है, कादरी है, बरकाती है, बल्कि यही कहेगा ये बरेलवी है। कहेगा कि नहीं? अरे बोलेगा कि नहीं? क्यों? इसका मतलब हर खानका से बड़ा है नहीं। आले रसूल की मोहब्बत है। नबी के तमाम मौजज़ातों में से एक मौजज़ा का नाम है इमाम अहमद रजा खान। जोरे बोलो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पीरे तरीक़त हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत, पीरे तरीक़त हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत, रज़वी दूल्हा हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत, माशाअल्लाह मसलक आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह। 50 বস্তা, 50 আর এদিকে কত হয়েছে? कितना हुआ? 22, 50, 60, 70, 72। बहुत शानदार চোখ বিয়োগ हुआ। 72 যে ঠেকে গেছি আমরা। আর কারবালাতে 72 জন, 72টা লোক আহলে বাইত के मोहब्बत करने वाले। हाँ तो 100 तो पूरे, 100 तो पूरा करेंगे। जब 100 हो जाएगा हजरत को दे देंगे, हुजूर को दे देंगे। हुजूर पैर जूता, हजरत में पैर के जूता। मैं हजरत में बरेली में जब था तो हजरत के घर में ज्यादातर ही जाते थे, चाय वगैरह पीते। मैं और नज़मी आलम ये सब। एक बार हजरत के साथ प्रोग्राम भी हुआ है। एक इस्माइल रजा नूरी था, पहाड़ी में उस वक्त मुलाकात हुई है। और ये आपको जताहार में, बारसों के इलाके में जगह जगह हजरत से मेरी मुलाकात है। क्योंकि हम तो हैं बरेली के दर के जो है पट्टा जो है इस गला में भी तो पड़ा हुआ है, उसी दर का तमाम कुत्तों में से कुत्ता ये भी हाजिर है। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया 72টা लोग ছিল কি আহলে বাইত। करीम के भाई दिया, करीम भाई का अब्बा के नाम में 5 বস্তা समेत। सुभान अल्लाह। শেষের বেলা হুজুরকে আবার দোয়া করতে বলবো। 100 যখন পৌঁছে যাবে সবাইকে দোয়া করতে বলবো। करीम भाई আমার বন্ধু লোক সুবহানাল্লাহ। আব্বার সুবহানাল্লাহ 5 বস্তা समेत দিয়েছেন। নারে তাকবীর, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया 5 बस्ता 72 और 5, 72, 73 और 5 কত হলো? 78 हो गया। 78, 78 हो गया। 79, 80, 90 और 10, 100। 22 बस्ता सीमेंट की जरूरत है। मात्र 2-4 मिनटेर মধ্যে আপনি দিয়ে দেন। হুজুর के दिए तो जानते हैं आप, हजरत का अमेरिका में तकरीर होती है, हॉलैंड में, कुवैत में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदीया में, दुबई में। सिर्फ आपके यहाँ आ गए मोहब्बत में। इतना मजमा तो हजरत के घर में मौजूद रहते थे मुलाकात के लिए। तो आप लोगों की मोहब्बत से आ गए। हजरत के अंदर अहंकार फकर आप नहीं देखते ही है। हजरत कल रहेंगे इंशाअल्लाह। सुना हो, मैं सुनी ही बात कह रहा हूँ। उस वक्त आप दीदार कर लीजिए, जितना भी जो लेना है ले लीजिए। सुभान अल्लाह। साबित मास्टर साहब 10 बस्ता सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, करामत हुजूर तौसीफ़ मिल्लत। एक बस्ता
भी नहीं दे रहा था आदमी, हजरत आ गए तो 10 दे रहा है, 50 दे रहा है, 12 दे रहा है। मैं उस वक्त से चिल्ला रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा था। हुजूर जैसे आ गए सुभान अल्लाह सब देना शुरू कर दिए हैं। और सुभान अल्लाह क्यों? मांगने का तरीका तो आता नहीं, मांगने का सलीका तो आता नहीं। और लोग कहते हैं मुझको मिलता नहीं, मांगने का सलीका तो आता नहीं। হুজুর তাসলিম রেজা কি দেখেছিলেন এই মাদ্রাসা? আমাকে চিনতে পারলেন অনেকক্ষণ পর, বলছে আরে জমিল है तू? बोला हां हुजूर। बोला रे तुम तो बांग्ला भी बोल रहा है। बोला हां हुजूर। হ্যাঁ হুজুর তাসলিম রেজা হুজুর এসেছিলেন। হুজুর বাইরে গিয়েছিলেন তো আমি ওয়াজ করছিলাম, বসেছিলেন। আর আজকে হুজুর বসে আছেন, আমি ওয়াজ করছি ব্রাদার। হ্যাঁ দেখেন আরো আর বেশি 12। अरे सुभान अल्लाह देखें हबो हाजी अब्दुल खालिक साहब 12 बस्ता सीमेंट एक दिए दिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत 12 बस्ता सीमेंटेर दाता अब्दुल खालिक साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सेंचुरी আমি বলেছিলাম করব, আজ হয়ে গেছে। সিমেন্ট আনলি বলে, সিমেন্ট আনলি বলে, সিমেন্ট বন্ধ। সিমেন্ট এমনি লাগানো হবে না, মিস্ত্রি লাগবে, মিস্ত্রির খরচ লাগবে। সুবহানাল্লাহ। और 1000 दिया হুজুরের হাতে সুবহানাল্লাহ দোয়া করিয়ে দিব ব্রাদার। বললাম না হযরত বাংলাও বলে, একাটুকু বাংলা বলে দেখলেন, বললেন না সবার জন্য দোয়া করব, বললেন কি না? হ্যাঁ হুজুর দেখেন কয়েকটা ভাষা জানেন, बहुत भाषा जानते हैं। जो बहुत बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है ना, जिसमें हम लोग को जूता ढोने के लिए नहीं बुलाएगा, वो सब कॉन्फ्रेंस में हजरत इंटरनेशनल मुकर्रिर है ही। और ये तो रजा के जो है सुभान अल्लाह घराने के है, खुद रजा है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फजल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान सुभान अल्लाह बोलते थे आले रसूलेर सम्माনের দিকে লক্ষ্য রেখে सुभान अल्लाह मर्तबा मर्यादार दिखे रखे। सुभान अल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्या हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब है, नहीं मेरा तेरा। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। मात्र 30 জন ব্যক্তি 500 করে টাকা ইনশাআল্লাহ মিনারের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। আপনি 2 মাস 3 মাস পর দিবেন। এবার হুজুরকে মাইক দিয়ে দেব। 30 জন ব্যক্তির কাছে মাত্র 500 করে টাকা ওয়াদা, নগদ না পারলে ওয়াদা সুবহানাল্লাহ। তারপরে ভোজপুরি শুনিয়ে দেব। আর স্টেজের একটা গজল আছে আলী আলী, এই আলী আলী গজলটা শোনাবে ব্রাদার। একটু তাড়াতাড়ি মা আপনাদের দিকে সুবহানাল্লাহ 500 টাকা কোন মা আছে সুবহানাল্লাহ ওয়াদা করতে वाला কাগজ কলম নিয়ে যান একটু তাড়াতাড়ি। এই করিম ভাই এই তাড়াতাড়ি একটু পাঠান সুবহানাল্লাহ, जल्दी कीजिए, बहुत देर हो गया आप बैठे बैठे। 500 টাকা করে এই খাতা কলম নেন করিম ভাই, খাতা কলম একটু লিখ ঘুরতে হবে, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ব্রাদার। দেখেন 500 টাকা করে 30 জন ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ হয়ে গেলে আমি মাইক ছেড়ে দেব ব্রাদার। 2 জন হয়ে গেছে। কাল্লু সাহেব একজন 500 টাকা সুবহানাল্লাহ দোয়া 3 জন ব্যক্তি হলো। 4 নম্বর কি আছে দেখি, কার হাত আল্লাহর বারকাতে কবুল হচ্ছে সুবহানাল্লাহ। আমি বলে দেব আল্লামা জিয়াউদ্দিন মদিনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চোখ বন্ধ করতেন মদিনাতে, आंख बंद करते मदीना थे, आप पहुंच जाते बरेली। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर आला हजरतेर मुरीদের नाम এত সম্মান এত মর্যাদা, अरे कौन कह रहा है? अभी पूरी दुनिया में जो है नहीं बल्कि भारत की जमीन पर एक गाड़ी चल रही है जिसका नाम है आला हजरत एक्सप्रेस। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बरेली से खुलती है, भोजपुर के इलाके होते हुए बहुत दूर तक जाती है, अजमेर होते हुए सुभान अल्लाह। नाम है आला हजरत एक्सप्रेस सुभान अल्लाह। ওই গাড়ির নাম আলা হযরত এক্সপ্রেস কেন রাখা হলো? ও গাড়ির নাম আলা হযরত এক্সপ্রেস কেন রাখা হলো? 3 জন ব্যক্তি হয়ে গেছে বলে দেব ব্রাদার। 4 নম্বর কোন ভাই আছে হাত তুলুন তো একটু তাড়াতাড়ি, হুজুর দেখতেছেন ব্রাদার। 4 জন 4 নম্বর ব্যক্তি একটু তাড়াতাড়ি হাত তুলবেন ইনশাআল্লাহ মা। আর আপনার টেনশন দূর হয়ে গেল। 10 বস্তা সিমেন্ট লাগবে না, মাত্র 10 জন মাকে 100 করে
সুবহান নামে 500, তাহলে 3 আর 4 জন হয়ে গেল। 5 নম্বর ব্যক্তি কি আছে? সুবহানাল্লাহ। একটু ওয়াদা করুন, আমি 10,000 চাইবো না, 20,000 চাইবো না, সুবহানাল্লাহ 500 টাকা মাত্র চাইবো। দেখি কোন যোগ্য বাপের যোগ্য সন্তান আছে যার বাপ মারা গেছে, মা মারা গেছে, বেটা মারা গেছে, বিটি মারা গেছে, সুবহানাল্লাহ সবাই মারা যদি যায় তার ইসালে সওয়াবের জন্য মাত্র 500 টাকা। যে মার দুধ পান করেছি আমরা, ওই মায়ের মোহব্বতে মাত্র 500 টাকা দেনে वाला কোন ভাই আছে? একজন না ওয়াদা করনে वाला, মাত্র 500 টাকা ইনশাআল্লাহ। ভোজপুরি গজল তো দেখেন শায়েরে ইসলাম, দেখেন শায়েরে ইসলাম সুবহানাল্লাহ, গজলটা শুনবেন খালি, কত মোহব্বতের গজল বলে, বিশাল বাম্পার গজল বলে। আর আমি দুটো গজল তো বলবোই, যে ওয়াদা করেছি, ভোজপুরি একটা আর একটা ডালপুরি, দু গজলটা বলে দেব। সুবহানাল্লাহ ব্রাদার 500 টাকা করে একটু সুবহানাল্লাহ 5 জন ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে দেখি কার হাত আল্লাহর বারকাতে কবুল হচ্ছে। যার মা মারা গেছে, মা কবর থেকে দোয়া করে দিবে, বাবা মারা গেছে দোয়া করে দিবে, অনেক মায়ের বাচ্চা মারা গেছে, সুবহানাল্লাহ বাচ্চাটা সুবহানাল্লাহ কবর থেকে জিন্দা দোয়া করে দিবে। মা আপনাদের মধ্যে কোন মা না জননী আমার? সুবহানাল্লাহ দেখেন, আরে কাকে পেয়েছেন আজকে? এ মোজাম্মপুর फिरोजपुर के लोग, आप किस्मत के धनी हैं जो रजा के खानदान से मेरे सरकार हाजिर हो गए हैं, बहुत दूर से चल करके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में यहाँ आए हैं। सुभान अल्लाह, वो बरेली, जिस बरेली में जितने भी खानका है सबका फतवा लगने के बाद वो बरेली का बाबू। अच्छा कत हलो? 1 2 3 4 5 6 জন হলো ব্রাদার। 7 নম্বর ভাই, 7 নম্বর কেউ আছে? 10 জন আমি চেয়েছি, 7 জন। 7 নম্বর কেউ আছে? 7 নম্বর মাত্র 500 টাকা চেয়েছি। 7 নম্বর ভাই কেউ নাই এখানে? সুবহানাল্লাহ 7 নম্বর 10 জন ব্যক্তির কাছে চাইবে, বেশি নয়। কোন মেয়েদের মধ্যে একজন? 8 7 নম্বর হয়ে গেল। 8 নম্বর কেউ আছে? সুবহানাল্লাহ দেখেন 8 নম্বর চলে এসে সুবহানাল্লাহ 4 জন, তাহলে 8 8 4 12টা হলো। সুবহানাল্লাহ আর আমি চেয়েছিলাম 30টা, তাহলে 12টা হয়ে গেল ব্রাদার। 13 14 15 আরো 2 জন হয়ে গেলে 30টা হয়ে গেলে, আর আমি একটা को চাঁদা করব না আপনার কাছে इंशाअल्लाह ताला। 12 जन हो गए, सिर्फ 30 आदमी चाहिए। 12 आदमी हो गया है, उसके बाद मैं आपसे चंदा नहीं मांगूंगा। ये मुझे नहीं दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, दे रहे खुदा के घर के लिए दे रहे हैं। सुभान अल्लाह मस्जिद के लिए दे रहे हैं, जिस मस्जिद के बारे में खुदा ने कहा है सुभान अल्लाह যে আমার মসজিদকে তৈরি করে দেবে তার জন্য আমি কুদরতি হাত দ্বারা জান্নাত বানিয়ে নিয়ে এই ভাই বলি সুবহানাল্লাহ। নাম নাম কি নাম? एक आदमी, अब कितना हो गया? 12 13 आदमी हो गया। 14 15 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सुभान अल्लाह আপনাকে গজল শোনাবো। হাজিয়া ও শহীদ শাহ का रोजा देखो, हाजिया ओ शहद शाह का रोजा देखो, अरे हाजिया हाजिया ओ शहद शाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, देखो 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 काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अब ज़मज़म तो पिया हो बुझा बुझा प्यासे, अब ज़मज़म तो पिया हो बुझा प्यासे। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा
का हाथ उठना चाहिए। अल्लाह जिसको हाथ दिया है उस हाथ को सलामती के लिए दुआ करूंगा। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब ज़म तो पिया हो वो बुझा प्यासे, अब हम ज़म तो पिया अब ज़म तो पिया हो बुझा प्यासे, जो शह को सर का भी दरिया देखो, जो शह को सर का भी दरिया देखो, काबा तो देख चुके काबे का कहबा देखो। मेरा उस्ताद के नाम जानते हैं? फकीह बंगाल अल्लामा मुफ्ती आलिम रिजवी साहब हुजूर के खलीफा है। बंगाल में बहुत खलीफा हज़रत हैं, हम लोग मुरीद हैं खलीफा हज़रत हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी बंद मुलाजा फरमाए दुआओं के साथ उलमा किराम और हुजूर किबला को कदमों को बोसा देते हुए बंद हाजिर करता हूँ। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके काबे का कहबा देखो, अरे गौर से सुन तो रज़ा, अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा, सबके रज़ा हर रज़ा रज़ा हर रज़ा रज़ा, से सुन तो रज़ा काबे से आते है सदा। एक शेर पढ़ देता हूँ उसके बाद गौर से सुन तो रज़ा काबे से आते है सदा, अरे गौर से सुन तो रज़ा सुन तो रज़ा काबे से आते हैं सदा, अरे मेरी आँखों से मेरे प्यार का रज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रज़ा देखो। ये लड़का बहुत चालाक है, मेरा आदमी है, सोच रहे हैं हज़रत तो पैसा नजराना मस्जिद में दे देते तो डायरेक्ट पॉकेटे में भर दिए। चलिए अल्लाह को पैसा फरमाए सुभान अल्लाह। अरे मेरी आँखों से मेरे प्यार का रज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का कहबा देखो, हाजियों ओ शहंशाह का रज़ा देखो देखो, रज़ा देखो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना। जल्दी देख लीजिए, आप नहीं ज्यादा देर करेंगे। वाला दे सय्यदना मौलाना मोहम्मद সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 14 জন হয়ে গেছে 500 করে টাকা, আর 16 জন পাওয়া যাবে না মিনার তৈরি করার জন্য। যখন মিনারের কাজ করবে তখন আপনি টাকাটা দিবেন। আরো 16 জন আল্লাহর কাছে আশা করছি হয়ে যাবে। 16 জন হয়ে গেলে তাহলে 13 আর 14 16 জন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। 30 জন ব্যক্তির কাছে আমি আশা করেছিলাম কমিটির লোক একটা একটা করে দেন, আর আমার তরফ থেকে একটা সুবহানাল্লাহ দেন, সব নাম লিখুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পয়সা আছে না দেখি আগে। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, একটা হলো, কত হলো? এদিকে 14 15 জন আছে, আর আপনার আব্বার নাম কি? মসরুদ্দিন সাহেব, একটা 15 16 জন হয়ে গেল। কারিম ভাই একটা লিখে দেন, সুবহানাল্লাহ 16 এক 17 সুবহানাল্লাহ। ডাক্তার সাহেব 17 এক 18 হয়ে গেল। আমার ভাই লিখেন, তাড়াতাড়ি লিখেন, যত কমিটি আছে আমি কমিটির সাথে তাড়াতাড়ি লিখেন, তাহলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটু তাড়াতাড়ি দেন, দেরি করেন না। আমাদের সর্দার সাহেব, হ্যাঁ
না না অল্প করে নিব, ওনারা তো দিবে। হ্যাঁ 500 করে একটু তাড়াতাড়ি 30 দিয়ে দেন আপনারা সবাই মিলে। সর্দার সাহেব সহ বেরাদার, সর্দার সাহেবের বাড়িতে ইচ্ছা ছিল যে থাকবে না মৌলভী ওখানে থাকবে, কিন্তু রোজি ওখানে লেখা আছে থাকবে এখানে। আর আব্দুল খালিক হাজি সাহেব কই সুবহানাল্লাহ হুজুরের রোজি লেখা আছে ওখানে থাকবে। যার যেখানে আছে হয়ে যাবে বেরাদার। যাই হোক और मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, 30 पूछने बिल्कुल कम करीब है। सुबहानअल्लाह कमेटी लोग जितने लोग हैं 500 करके लिखा दीजिए। और मैं कमेटी कुंवर में एक शेर लाया हूं, पढ़ देता हूं। सुबहानअल्लाह एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और चाय बना बेरादार। और गजल पढ़ते पढ़ते 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা যারা যেটা দিবেন ওইটা মসজিদের জন্য দিয়ে দেব আর দোয়া হয়ে যাবে। একবার দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুজাফফর के জীবনী কমিটি मेरे 500 টাকা এরা আগিয়া থাকে সব সময়। মিন্টু ভাই তো সব কমিটি দুনিয়া তো কমিটির মধ্যে উনি সবই উঠেছেন, তাহলে ওনাকে 786 করে দেন। হ্যাঁ ঠিক আছে মিন্টু ভাই 786। আপনি যদি মনে করেন ডাক্তার সাহেব বরকত হবে 786 আপনি করে দেন। সুবহানাল্লাহ। মুজাফফর के জীবনী কমিটি মসতে में पुकारे আলে আলে, मसते में पुकारे आले आले, मसते में पुकारे आले आले। भारत बोले भारत बोले सिर्फ हम ही नहीं, अमेरिका पुकारे आले आले, अमेरिका पुकारे आले 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 आले, अमेरिका पुकारे आले आले, अमेरिका पुकारे आले आले। तगड़ा है? अच्छा ठीक है तो तगड़ा कर दीजिए। 7000 नहीं कीजिए, पाक पंजाब के नाम से 5786 बहुत है। अच्छा ठीक है कर देंगे, डॉक्टर साहब क्या जानते हैं, कर देंगे। सुबहानअल्लाह। जिनका नाम यहाँ पढ़ूंगा मैं उनको तो हर 1200 रुपया करके तो 100% लगेगा। सुबहानअल्लाह। भारत बोले सिर्फ हम ही नहीं, अमेरिका पुकारे आले आले। पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, सब मिलके पढ़िए। अमेरिका पुकारे जोरे जोरे आली आली। हर दिल ये पुकारे, वो दिल ये पुकारे, ये दिल ये पुकारे अले 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 अले। हर दिल ये पुकारे अले अले। पैदा भी हुए आगाश काबा, पैदा भी हुए आगाश काबा। किस्मत के धनी है शेर खुदा, पैदा भी हुए आगाश काबा। किस्मत के धनी है शेर खुदा, जिनका है लक़ब जिनका है लक़ब अबू तुराब, जिनका है लक़ब अबू तुराब। नबियों के दुलारे आले आले, नबियों के दुलारे आले आले। हर दिल है पुकारे आले आले, सब दिल है पुकारे आले आले। सैयद मसरूर पिया आले मुस्तफा, गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफा। सैयद मसरूर पिया आले मुस्तफा, गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफा। कुतुब अब्दाल बोले, कुतुब अब्दाल बोले हुजूर तौसीफ मिल्लत बोले। कुतुब अब्दाल बोले हुजूर तौसीफ मिल्लत बोले। वलियों के सहारे आले आले, वलियों के सहारे
एक बार हाथ उठा करके लहरा के बोलिए वलियों के सहारे अले अले वलियों के सहारे अले 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 हर दिल है पुकारे अले अले वो दिल है पुकारे अले अले। अरे सरदार मोती उरूर बोले अब्दुल खालिक से जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 1000 मोती उर साहब सरदार और हमारा अब्दुल खालिक साहब 1000 तरह तरह के नाम लिखा। मोती उर बोले अब्दुल खालिक से अकबर ईदुल कारिम से मोती उर बोले अब्दुल खालिक से अकबर ईदुल कारिम से डॉक्टर उस्मान गनी डॉक्टर उस्मान गनी अरे मिंटो डॉक्टर उस्मान गनी मिंटो जोशी मदीना सब मिल के पुकारे अली अली सब मिल के पुकारे पूरे गांव पुकारे अले अले हर दिल है पुकारे अले अले अली 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 हर दिल ये पुकारे अली अली। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया यहीं से मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। 200 110 रुपया 20 रुपया करके जो देंगे हजरत अभी दुआ कर देंगे। लास्ट में कौन है भाई जल्दी उठ करके आइए, ज्यादा नहीं 10 रुपया कर करके दुआ दें। सुभान अल्लाह के नूर फैलल जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। भोजपुरी के आशिक जितने भी हैं यहाँ पर, जितने भी आशिक हैं यहाँ पर, सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। के नूर फैलल बघर घर शहरिया के नूर फैलल बघर घर शहरिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया नूर फैलल बघर घर शहरिया चांदन के लाला बतैबा। आमे नबी के आमे नबी के आमे नबी के कलेजा टुकड़ा नूरी चदरिया में आका का मुकरा आमे नबी के कलेजा टुकड़ा नूरी चदरिया में आका का मुकरा कैसे चमके लचंदा बदरिया ऐसे चमके लचंदा बदरिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया और फैलल बघर घर शहरिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया। शेर भी आखिरी और मुझसे मुलाकात भी आज के दिन आखिरी। सुभान अल्लाह, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि सुभान अल्लाह बरादरान बढ़ना भी नहीं चाहिए। हुजूर मोहब्बत से बैठे हुए हैं, सब हुजूर इतने देर नहीं बैठे रहेंगे, ये भी सोच लीजिए। जो बैठ होंगे मैं स्टेज पर रहूंगा, जब तक हजरत यहाँ रहेंगे मैं भी रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। सुभान अल्लाह। सुभान आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, बहुत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मिनट का नारा लगा दीजिए, बस्ती बस्ती ताजु शरिया ताजु सरिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया पीर तरीका दुरू तौसबे मिल्ला मसला क्या ला हजरत। सूरज डूबल सूरज के वापस बुलालन चांद के टुकड़ा करके देखौलन चांद के टुकड़ा करके देखौलन कितना पावर उनकर अंगुलिया कितना पावर उनकर अंगुलिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया चांदन के लाला बतैबा नगरिया।